Ayla. Ayla. Ra. Puro ra lang. Nakita mo yun? Ayla. 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 Light, ate, light. Ayla. 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 Record mo, amor, ha? Ayla. Tapos pag natapos, recordan mo ulit. Ayla. Ayla. Ay, wala na lumalabas sa buti. Bakit card full? Ayla. Standby, card full daw. Card full na daw. Ayla. Puno na raw ata. Card full. Ayla. Mama. Ma. Ayla. Ra. Ayla. Sirayan niya. Ra. Ayla, nagpatang mabuon. Ayla. Okay na yan? Naka-record na? Ayla. Nagre-record na to ate? Pagka pinindot mo yan, Ito? Ayla. Ito pindutin ko? Yeah. Sige. Ayla. Standby pa siya eh. Ilan pa? Nagre-record ba? Hindi. Hindiin mo nang matagal. Lalo na malabas eh. Ayla. Ra. Ayla. Ayla. Ayra. Ayra. Ayla. Ay, wala. Ay, pupupo. Tino mo yung mukha. Tino mo yung mukha niya. Ito mo yung record mo. Tino mo yung... Concentrate. Basta pumupo. Ngayon ba yan? Oo. Tino mo yung Okay mukha. ba? Hoy, card full na raw. Ano yan? Tignan mo, Kuya Ben. Ay, nangamoy na. Nangamoy na? Tumahay ka? Tumahay ka? Nagbago expression ako.